डॉक्टर फ़हीम साहब, बहुत सारे सवालात आपके लिए मौसूल हो रहे हैं। फरमाइएगा, गुज़िश्ता जो नशिस्त रही थी उसमें आपने दूध के इस्तेमाल के हवाले से ग़ालिबन गुफ्तगू की थी, और वो एक ऐसी आप समझ लें कि एक ऐसा मौजू था, एक ऐसा नुक्ता था, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर जो है वो सवालात भेजे। आप ये समझ लें कि सवालात की बौछार उसके ऊपर हो गई। डॉक्टर साहब जिस दूध के लिए सबसे ज़्यादा लोग बताते हैं, तजवीज़ करते हैं, सेहत का ज़ामिन बताते हैं और न जाने क्या क्या चीज़ें बताते हैं, उसका डॉक्टर साहब जो है वो अक्सर रद्द कर रहे हैं और वो कहते हैं कि भैंस का जो दूध है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं चाहूँगा इसकी थोड़ी मज़ीद वज़ाहत हो जाए, उसके बाद फिर आज के मौजू कोई की भी तरफ मैं बंदा, मैं ये वापस। समझता हूँ कि कोई कितना ही बड़ा धोखेबाज और झूठा क्यों ना हो, अगर आप उससे उसके दिल की हालत पूछे ना कि यार तू सच बता, तू मुतमईन है, तो वो भी रो पड़ेगा कि ऐसा ही नहीं यार। ऐसा ही। मगर हम मजबूर कर देते हैं झूठ बोलने पे, धोखा देने पे। बिल्कुल। यही हमारी फील्ड के हालात हैं। अब गाय का दूध सस्ता पड़ता है फार्मर को, और सस्ता मिल भी रहा है आज भी मार्केट में, जबकि महंगा है जी क्योंकि उसकी वो खपत नहीं है। जी। मगर अगर देखा जाए, अगर उसकी वो खपत हो, वो कंजप्शन हो, तो वो भी उसी प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। ये प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है और दूसरे सेगमेंट में बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। सेहत के हवाले से जो मामलात मौज़ूआत हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। स्केजुअल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब माहिर हर्बलिस्ट हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इस सेगमेंट में आपकी बराह रास्त कॉल्स शामिल की जाएंगी। नंबर स्क्रीन के ऊपर आपके चला दिया जाएगा, जिसके साथ लाइव कॉल लिखा है, उस नंबर पे आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे और डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब से बराह रास्त सवाल कर सकेंगे। गुजारिश हमेशा ये रहती है, शुरू में इसकी वजाहत इसलिए कर देता हूँ कि बाद में जाके फिर बहुत सारी कॉल्स को ड्रॉप करना पड़ता है। जब भी आप कॉल करें प्रोग्राम में मुख्तसर बात करें, अपने इलाके के नाम बताएं, मसला बयान करें मुख्तसरन, और उसके बाद जब आप टीवी के ऊपर सुने, टेलीफोन कान से लगाकर टीवी पे अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे तो आपसे बात नहीं हो पाएगी। उसके लिए मजबूरन हमें आपकी कॉल ड्रॉप करना पड़ेगी। आप ऐसी जगह पर हो जहाँ के टीवी की आवाज़ बहुत तेज़ हो, वहाँ से आप बाहर आ जाइए तो ज़्यादा बेहतर तौर पर आपसे बात हो सकेगी। डॉक्टर फ़हीम साहब, बहुत सारे सवालात आपके लिए मौसूल हो रहे हैं। फरमाइएगा, गुज़िश्ता जो नशिस्त रही थी उसमें आपने दूध के इस्तेमाल के हवाले से ग़ालिबन गुफ्तगू की थी, और वो एक ऐसी आप समझ लें कि एक ऐसा मौजू था, एक ऐसा नुक्ता था, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर जो है वो सवालात भेजे। आप ये समझ लें कि सवालात की बौछार उसके ऊपर हो गई। डॉक्टर साहब जिस दूध के लिए सबसे ज़्यादा लोग बताते हैं, तजवीज़ करते हैं, सेहत का ज़ामिन बताते हैं और न जाने क्या क्या चीज़ें बताते हैं, उसका डॉक्टर साहब जो है वो अक्सर रद्द कर रहे हैं और वो कहते हैं कि भैंस का जो दूध है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं चाहूँगा इसकी थोड़ी मज़ीद वज़ाहत हो जाए, उसके बाद फिर आज के मौजू की तरफ मैं वापस आता हूँ। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले यासिर भाई आपको, देखने वाले नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकात। अस्सलाम। और वो हिडन नाजरीन जो सोशल मीडिया पे हमसे कनेक्टेड रहते हैं। जी और प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा मैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मोहम्मद से। यासिर भाई, सच हमारे यहाँ बोलना, सुनना, समझना, समझाना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। गाय का दूध हर तरीके से फ़ायदेमंद है। बिल्कुल ऐसे। इवन कि अगर हम फार्मर से बात करें तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। बिल्कुल। मगर मजबूर हैं वो भैंस का दूध आवाम की रिक्वायरमेंट और पसंद नापसंद से, क्योंकि हम जब तक आपकी आवाम दूर से देखती चीज़ को सोना और चमकती चीज़ को सोना समझना बंद नहीं करेगी, बहुत खूब, बहुत अच्छी मिसाल। जब तक मजबूर रहेंगे। देखें, कोई भी बंदा, मैं ये समझता हूँ कि कोई कितना ही बड़ा धोखेबाज और झूठा क्यों ना हो, अगर आप उससे उसके दिल की हालत पूछे ना कि यार तू सच बता, तू मुतमईन है, तो वो भी रो पड़ेगा कि ऐसे ही नहीं यार। ऐसे ही। मगर हम मजबूर कर देते हैं झूठ बोलने पे, धोखा देने पे। बिल्कुल। यही हमारी फील्ड के हालात हैं। अब गाय का दूध सस्ता पड़ता है फार्मर को, और सस्ता मिल भी रहा है आज भी मार्केट में, जबकि महंगा है जी क्योंकि उसकी वो खपत नहीं है। जी। मगर अगर देखा जाए, अगर उसकी वो खपत हो, वो कंजप्शन हो, तो वो भी उसी रेट पे मिले। बिल्कुल ऐसे ही। हम सॉरी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अब हमारे लोग इस बात को नहीं मानते, और अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अवेयरनेस हमारी तरफ से, जी आपके इस प्रोग्राम के जी तवज्जुह से, हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से,
اور کچھ اور بھی گنے چنے لوگ ہیں جو اس میں کہتا ہوں جہاد میں حصہ لے رہے ہیں جی کہ جو سچائی بیان کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ اب دکانوں پہ جا کے بھینس کا گوشت مانگے جانے لگا ہے. ایسا اب ہی. گائے کا دودھ بکری کا دودھ مانگے جانے لگا ہے. ورنہ پہلے اس کی بالکل زیرو ڈیمانڈ تھی, ایسا ہی طلب اس کی بالکل زیرو تھی. زیرو تھی. بھینس کے دودھ میں سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ وہ قابض ہے, قبض کرتا ہے, بالکل بادی ایسے. ہے. دوسرا اس میں بیڈ کولیسٹرول لیول بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. ہم جب چھوٹے بچوں کو وہ پلاتے ہیں تو بچے قبض کی شکایت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بالکل اور بڑے بھی اکثر دودھ جو بڑے شوق سے پیتے ہیں کہ بھائی میں تو اتنا گلاس دودھ پی رہا ایسا ہوں ہی. اور میں تو جم بھی کر رہا ہوں, میں تو ایکسرسائز بھی کر رہا ہوں, مگر اسے یہ نہیں پتا وہ زہر پی رہا ہے. زہر پی رہا ہے. بالکل ایسا ہی. پھر اس بھینس سے جو دودھ حاصل کیا گیا ہے اس بھینس کو کون سا انجیکشن لگا ہے وہ ایک الگ دیگر بات ہے, وہ ایک الگ موضوع. بالکل جس سے ہارمونل ڈسٹربنس ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, گائے میں یہ ہوتا ہے کہ گائے میں عموماً انجیکشن زیادہ نہیں لگایا جاتا کیونکہ گائے کا دودھ ویسے بھی بھینس کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے اور وہ سستا بھی پڑتا ہے فارمر کو, تو وہ ایزیلی جو ہے آپ کو ایک اچھا پیور دودھ مل جاتا ہے. 2 نمبری تو ہر جگہ چل رہی ہے. میرے ایک دوست ہیں, دوست تو میں اب نہیں کہتا انہیں, ٹھیک ہے. دوست تھے, دوست تھے. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ آفر کی کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ جتنی بھی ہائیجینک چیزوں پہ کام کرتے ہیں تو آپ دودھ والی کوئی چیز ہو تو بتائیے گا. یہ بات کوئی آج سے 3-4 سال پرانی ہے, جی جی جی. یعنی 2 سال پرانی ہے بات ہے. تو میں نے کہا یار دودھ بڑا مہنگا ہے, اس وقت 100 روپے کلو تھا تقریباً. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو 15 روپے کلو دودھ پڑے گا, 15 روپے. ریسیپی میں دے دیتا ہوں. انہوں نے ریسیپی بھی دے دی. اچھا. اس دن سے وہ ہمارے دوست نہیں رہے. تو سچائی یہی حال میڈیسن کا بھی ہے کہ ہم جو سچ بتاتے ہیں, چیزیں دیتے ہیں. اب اتنی ساری جڑی بوٹیوں کا اتنا سستا ہم دیتے ہیں, وہ ویری فرسٹ ڈے وہ ریئیکٹ کرتا ہے اور تمام جو امراض اس وقت نیچے لکھے ہوئے آ رہے ہیں ان تمام میں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں. دیکھیں شفا دینا اللہ تعالیٰ کی مینڈیٹ ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی, مزاج ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ایسا ہی ہے. اس کی ایک جیتی جاگتی مثال قرآن کریم, قرآن حکیم میں وہ واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہوا, بالکل ایسا ہی. کہ جو پیٹ میں درد ہوا, اللہ جی نے کہا فلاں درخت کے پتے کھا لو, پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا, تھوڑی دیر بعد پھر وہی درد ہوا, وہی پتے کھائے, درد ٹھیک نہیں ہوا, اللہ جی نے شفا نکال لی تھی. تو یہ تمام جڑی بوٹیاں اللہ تعالیٰ نے دریاؤں, صحراؤں, پہاڑوں پہ, چٹانوں پہ, شہر میں, ریگستانوں میں, گاؤں دیہات میں پیدا کی. اللہ جی نے ہی اس میں شفا ڈالی اور اللہ جی ہی اس سے کسی بھی مریض کو شفا عطا فرماتا. اس میں ڈاکٹر فہیم یا کسی حکیم کا یہ شرطیہ والی باتیں یہ سب بیکار ہیں. بیکار ہے. بالکل ٹھیک ہے. مگر مجھ سے کیا پوچھا جائے گا کہ کہیں میں نے 15 روپے کلو والا دودھ تیار کر کے تو دوا نہیں بنائی. بہت خوب. بالکل صحیح. ڈاکٹر فہیم نے اپنی چھت پہ تقریباً کوئی 70 گز جگہ کے اوپر بکریاں پالی ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ان بکری کے دودھ سے مجھے ادویات تیار کرنی ہے, بالکل ٹھیک ہے. کچھ خاص مریضوں کو دینا ہے. بکری کا دودھ ہم مریضوں کو فراہم بھی کرتے ہیں ہمارے رائڈر, کیونکہ کچھ امراض